Bajramsko okupljanje kocvekra u Tulovićima, jarna svadba, vrtni poslovi i duge šetnje pred zalazak sunca. Prve domaće jagode, trešnje i još dana ispunjeni sitnicama koje čine svakodnevni život, ničeg posebnog, ali je bilo mnogo lijepih trenutaka koje vrijedi sačuvati od zaborava. Dobrodošli u novi vlog. Moje ime je Džedemina i nadam se da ćete uživati u videu. 28. maj, drugi dan Kurban Bajrama. Dok kroz prozor posmatram jutro, u daljini primjećujem dječaka koji nosi kurban i obilazi komšiluk. Jedan od najljepših prizora Bajrama. Nekako tad čovjek osjeti onu pravu toplinu praznika. Dok pijem jutarnju kafu, Armin je zajedno sa muškim članovima porodice i prijateljima otišao da obavi obrede vezane za naš kurban. Nedugo nakon toga kurbansko meso je bilo pripremljeno za podjelu. Kod nas ga dijelimo na 3 jednaka dijela. Oko načina podjele kurbanskog mesa učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Često se spominje preporuka da 1/3 ostane porodici, 1/3 bude podijeljena siromašnima i ljudima u potrebi, a 1/3 rodbini, prijateljima i komšijama. Naravno, ovakav način podjele nije obavezujući i može se podijeliti drugačiji, ali ovaj način se često spominje u šerijatskim tekstovima i predajama ashaba, pa ga i mi praktikujemo. A Allah zna najbolje. Nakon toga krećemo prema Tulovićima, rodnom mjestu mog supruga. Danas se svi okupljamo kod svekra na bajramskom ručku. To ti je kako ti brzo kako... A što će to? Dok nije malo prije. A nakon ako viče sad ovdje ko bi vandalić. Ovog puta Armin i Djevjer bili su zaduženi za glavni dio posla oko ručka, a svekar je odlučio preuzeti najvažniji zadatak, deserte, i to bez puno komplikovanja iz marketa. Dok njih dvojica pripremaju roštilj i meso, mi koristimo priliku za još kafe na terasi. Pripremila sam salatu, a kako je roštilju trebalo još malo vremena, Jetrva i ja odlučili smo sići do mog vrta, dok je Maja uživala u zelenim džanarikama. Maćo, ovo je ona mata što je bila bolesna nešto. Sad se ne kravi to, jel? A dobar sam našao. Vidjet ćemo kakav će biti. Ja, ovako je dobar, baš. Ono mi je dole od Ane, vidiš. Koja? Ovo po jedna što je, vidiš. To do zadnje? Ja, ona metarska, ovo je naša ona. Vidiš što su niko maš. Ja. Oj, bit će u mene maša, ovakva je nora. Kod mene je bilo prošle godine onaj tikvica ima u zamrzivaču i sad pa izgleda ono... Praš. Lijep maša. Lijepo je mašala i buranija nikla. A grašak sam posijala 2 vrste. Ima, vidi se. Ozbiljno. Jes mi drago za jagode maša. Ja, ovdje su baš fine. I tamo paprike, za krompir ako je tako. A znaš šta, Mirnesa i bolji? Poslaću ti jedan link da vidim. Sad da napravim lijepo.
Te kaže šta radiš. Šta radiš, Mirhode? Nešto peče. Nešto pečeš? Nove, kaži mu. A naravno. Ubrzo je i roštilj bio gotov, a uz njega nas je čekao i gulaš iz kotlića, sto je bio pun, a gladnih nije nedostajalo, baš onako kako i treba biti za Bajram. Meni je jučer muka kod me. Benko si na jednu izvadi viška i vozaš. Nakon nekoliko lijepih sati druženja, došlo je vrijeme za polazak kući. Dok se Armin okretao automobilom kako bismo krenuli nazad, jedan prizor mi je privukao pažnju. Svekar i njegov gol dvojka. Morala sam napraviti jednu fotografiju za uspomenu. Čekaj nam pokažem. Hvala, imamo jed. Aj, Stojim u crveno. da, Aj, čao. ćao. Pozdravili smo se i krenuli kući. Sutradan smo otišli pogledati jednu prijateljsku utakmicu u gradu, a tamo nas je dočekao jedan mali komšija iz naselja. Odlučio nas je pozdraviti na svoj način, sa trubom u bojama naše zastave. Mali detalj koji nam je odmah svima izmamio osmijehe. Počinje još jedan sasvim običan dan. Na stolu ručak, u vrtu poslovi koji čekaju i ništa novo pod ovim našim suncem. Danas berem zelenu salatu i mladi luk u vrtu ispod balkona. Moramo ih ukloniti jer su se na paradajzu pojavile biljne vaši, pa ćemo uskoro morati prskati biljke. Šteta bi bilo da salata strada, ni kriva ni dužna. Predveče na brzinu večeram pahuljice prije nego odemo jednu dugu šetnju sa Jetrvom. Po povratku svraćamo vidjeti njen vrt i provjeriti šta radi djevjer. Uživa, jel on peca? Puši. Puši. Ej, de ga vidi. Pronalazimo ga pored njegovog ribnjaka. Svako ima svoj način odmora. Neko kafa, neko vrt, a neko ribnjak. Može li se ležat? Pušta, navodnjavanje samo. Jel ujutru na večer? Mislim da ujutru. Gledaj, učeka ribnjaka. Pa gledaj, jel to ti pecaš? Nemoj ti samo dole upas, ne do Bog, pa nećemo te moći naći. Danas sam stavio na zakuhu i Kasnije se svi okupljamo kod nas na roštilju. Kafa, razgovor, večernja atmosfera u vrtu i muzika koja dopire iz svadbenog šatora preko puta. Još jedno lijepo porodično večer. Narednog jutra, kafa ispod naše jabuke. Kafa je jedan od onih trenutaka koje nikada ne preskačem. smo koje proživjeli. Jeste. Kasnije me u kući čeka dobro poznati prizor. Hrpa složene odjeće koja samo čeka da bude razvrstana. Ne znam kako, ali čim završim jednu turu veša, već se stvori nova. Dok je Armin na poslu, polako počinje padati kiša. A kiša u ovo doba godine znači samo jedno. Vrt će uskoro tražiti još posla. Već narednog dana čistim gredice na istočnoj strani vrta. Zemlja je lijepo nakisla, pa je idealno vrijeme da posadim paradajz koji sam sama uzgojila iz sjemena.
Ove kadrove snimio je Armin. Moram priznati da ovih dana nisam baš sve stigla zabilježiti kamerom. Gredić nastaje to dva. A onda stiže dan svadbe. U koloni automobila krećemo prema Teočaku. Naš Ademir ide po svoju Merisu i moram priznati da sam prvi put tog dana bila u Teočaku. Po dolasku ispred Mladenkine kuće dočekale su nas svadbene narukvice i ukrasi. Dame dobiju narukvice, a muškarci ukrase za košulje. Napravili smo par fotografija na brzinu sa Jetrovom, dok je Djever kao jedan od bližih članova porodice sa mladoženjene strane otišao u kuću kako to kod nas običaj nalaže. Naravno, bio je okićen baš po tradiciji. Svadbe su zaista nešto posebno, uvijek pune emocija, običaja i lijepih trenutaka. Uspjela sam uhvatiti kadar kada je Mladenka ispraćena iz svog doma i predata novoj porodici u naš komšiluk. Kod nas je običaj da svekar simbolično daruje osobu koja izvodi Mladenku, nakon čega je predaje svome sinu. Može biti se, jel da ne vidite? Što je ne para? Ne moraš više dođe, samo malo. Samo možete nešto dobiti. Ja ne moraš hajde da ja video ćemo. Da, pa dobro. Nedugo zatim smo krenuli nazad. Mlada je naša.
U restoranu su nas dočekali lijepo uređeni stolovi i mnogo zanimljivih detalja, a ostatak večeri prošao je u slavlju, pjesmi i druženju. Zaista je bila svadba za pamćenje. Narednog dana u frižider slažem domaća jaja koja nam je poslala draga tetka Nihada, sestra moje rahmetli svekrve. Armin joj je odnio nekoliko sadnica paradajza, a ona nama poslala domaća jaja. Hvala, draga tetka. Za doručak pržena jaja, rukola i rotkvice iz našeg vrta, a nešto kasnije i prve domaće jagode. Armin ih je ubrao u našem vrtu kod starog doma, a ja ih samo na brzinu gnječim, malo mlijeka i šećera kasnije i obrok gotov. Na stolu nas čekaju i trešnje koje nam je donijela Jetrva iz dvorišta svoje mame. Predvečer laptop, kafa i montaža novog videa, dok je Armin na poslu, ja završavam posljednje detalje. Sutradan stižu nove trešnje, ovog puta iz Tulovića. Djevjer i Armin bili su kod svekra pa su usput ubrali nešto trešanja. Domaći grah je već spreman u električnom loncu, a napolju Armin kosi travu. Dok završim posljednje pripreme za objavu novog vloga, uskoro ću mu se pridružiti.
Pokošanu travu često koristimo kao malčok biljaka, ali ovaj put jedan dio ostavljamo pored drvene garaže gdje se nalazi naš mali kompost. Ja nastavljam kositi, a Armin obilazi paradajz u posudama ispod balkona, vezuje biljke i usput vidi da su biljne vaši ponovo uporne. Poslovi u vrtu kod nas su uglavnom zajednički. Nekad više stignem ja, nekad on, a najčešće radimo ono što ko stigne. Kada živite u kući sa vrtom i cvjetnjakom, posla uvijek ima. Zalijevanje, plijevljenje, košenje, berbe, presađivanje i još mnogo sitnica između. Život u stanu svakako je drugačiji, ali i jedno i drugo imaju svoje prednosti i mane. Sve zavisi od toga šta kome odgovara i kakav način života ima. Nedavno je o tome govorila i Selma sa kanala Selma Big Mama i baš je lijepo objasnila o tome. Nakon obavljenog posla i tuširanja, konačno slijedi odmor. Na stolu trešnje, kafa je spremna, napolju polako pada noć, na televizoru je upravo objavljen naš novi vlog, pa ćemo ga ovaj put zajedno pogledati uz večernju kafu iz dijelu trešanja. I to je to za ovaj video. Hvala vam što ste još jednom bili sa nama. Vidimo se uskoro u narednom vlogu. Nalazi se naše paprike koje smo ranije sadili. Neke su se lijepo